Novi iPhone, novi video. Kao i svake godine, Apple početkom septembra predstavlja neke nove proizvode, a na nedavnom O-Dropping eventu predstavili su najsvežije AirPods Pro bubice treće generacije, Apple Watch, odnosno Watch Ultra i ono najbitnije iPhone 17 seriju telefona. Tako da ćemo u današnjem videu malo detaljnije prokomentarisati koji su sve to noviteti predstavljeni od strane Apple-a i da li su najaktualniji uređaji vredni upgrade-a ukoliko ste već postojeći Apple korisnik. Pa, hajde da krenemo. Ove godine nas ponovo očekuju 4 modela iPhone-a, ali i sa dodatnom izmenom u vidu potpuno novog Air modela, o kom će biti reči malo kasnije. Dolazi sa potpuno novim ekranom od 6,3 inča, koji pritom ima i mnogo tanje ivice, kao i refresh rate od, verovali vi ili ne, 120 Hz. Pa ljudi moji, bilo im je vreme. Pored novih boja i nijansi, dizajn se gotovo i nije menjao u odnosu na prethodni model. Međutim, deo koji se kompletno promenio je prednja kamera, koja je umjesto ranijeg 4:3 formata zamenjena takozvanim Center Stage senzorom, čiji je odnos ivica 1:1, a koji omogućava slikanje horizontalnih fotografija, dok je telefon postavljen u vertikalnoj orijentaciji i to bez ikakvog gubitka kvaliteta. Svakako je bilo interesantno u budućnosti vidjeti ovakav senzor i na jednoj od zadnjih kamera. Tu je i Dual Capture video funkcija, dostupna za sve modele, a sama reč govori da je u pitanju režim kamere pomoću kog možete snimiti video sa prednje i zadnje kamere istovremeno. A kada su u pitanju performanse, iPhone 17 dolazi sa osnovnom varijantom A19 procesora, koji baš ne donosi pretjerano bolje performanse, dok je početna memorijska opcija sada 256 GB kod svih modela. Sada prelazimo na potpuno nov iPhone 17 Air, odnosno potencijalnog naslednika Plus serije. Sam dizajn Aira se iz korena razlikuje od jeftinijih pripadnika, najpre podebljeni od svega 5,5 mm, kao i potpunom redizajnu modula sa kamerom, koji mene lično neverovatno podsjeća na Google Pixel. Na moje iznenađenje, Air posjeduje A19 Pro chipset, sa kojim je sada ostvaren skok na čak 12 GB RAM-a, a navodno u stanju da lokalno pokrene kompleksnije LLM-ove, kao i druge AI modele. Također, Air dolazi sa navodno efikasnijim N1 i C1X modemima, koji garantuju podršku za najnoviji Wi-Fi 7 standard, Bluetooth 6.0 konekciju, kao i Thread tehnologiju. Međutim, po meni najveća mana Aira je prisustvo samo jedne kamere, što je za telefon od skoro 1000 evra neoprostivo, kao i nedostatak ulaza za nano SIM kartice, tako da će modeli za sve regione biti isključivo eSIM podržani. Sve u svemu, Air zaista deluje kao jedinstven koncept uređaj, ali u ovom trenutku ipak daleko od telefona koji bi se proizvodio i prodavao u većem broju primjeraka, pogotovo jer i sama baterija ima jako nizak kapacitet od svega 3200 mAh, a pritom pričamo o telefonu koji je samo za nijansu manji u odnosu na S25 Edge. I za sam kraj sam ostavio Pro i Pro Max modele. U samom startu moram priznati da sam očekivao više od najskupljih uređaja ove godine, ali hajde da vidimo kakvi su zapravo. Iako je dizajn subjektivna stvar, svakako je činjenica da su premium modeli doživjeli veće kozmetičke promjene. Umjesto uobičajenog modula za kameru, sada imamo horizontalni plato koji se prostire celom širinom gornje polovine telefona, a sam dizajn je zapravo rezultat promjene u rasporedu komponenti, potpuno novog hlađenja kao i veće baterije. U pitanju je unibody okvir koji je umjesto Grade 5 titanijuma izrađen od aluminijuma, koji pruža bolju cirkulaciju toplote, povećava izdržljivost i navodno smanjuje masu uređaja. Ipak, paleta boja je ove godine dosta osiromašna, pa su na raspolaganju isključivo 3 boje: srebrna, tamnoplava, a tu i ova intenzivna narančasta koja mi je na samom početku delovala izuzetno napadno, ali sada mi je zapravo veoma interesantna. Premium modeli mogu se pohvaliti i vapor chamber hlađenjem, a ukoliko se prvi put susrećete sa ovim terminom,
U pitanju je vrsta hlađenja koja sadrži mikronsku količinu deionizovane vode, čiji je zadatak da, nakon pretvaranja tečnosti u paru, preusmeri toplotu od procesora ka ostatku komore za hlađenje. Time su u praksi omogućene značajno manje temperature prilikom intenzivnijeg rada procesora, samim tim i bolje performanse, bilo da je u pitanju mobilni gaming ili neki drugi zahtevni zadaci. Iako je ovaj sistem hlađenja postojao već godinama unazad na najskupljim Android telefonima, svakako je prednost vidjeti integraciju istog u najnoviji iPhone. Kada su u pitanju mogućnosti kamere, Pro i Pro Max također posjeduju Fusion sistem kamera, odnosno sva tri senzora od 48 megapiksela. Iako optički zoom od 8 puta deluje kao ozbiljan upgrade u odnosu na ranih 5, telefoto kamera zapravo ima uveličanje od svega 4 puta, dok se tih 8 puta koje Apple navodi ostvaruje putem dodatnog kropovanja slike. Za sve koji razmišljaju o kupovini jednog od uređaja, loša vest da nas ove godine čeka drastično poskupljenje, pa će tako najjeftiniji iPhone 17 biti oko $800, Air ispod 1000, dok su Pro i Pro Max 1100, odnosno čak $1200. I eto, to je bilo sve od analize ovogodišnje linije proizvoda kompanije Apple. Ako mi je ovaj video bio zapravo zanimljiv, ne zaboravite na like, share i subscribe, a također ukoliko ste u potrazi za povoljnim iPhone-om, ne zaboravite da pogledate moju recenziju iPhone 15 klikom na link u donjem levom uglu. Mi se vidimo u nekom narednom videu, a do tada veliki pozdrav i svako dobro.